maramu soninko da khakuni khakumbe ni ga fayni ni katte Sahel TV ko esu ke khati gina yoga masalan tawto ga kinaya fo be tel ko bremo ko foni kuno nga ado jamane ke fini be ga wurna no nga yo lenga kha ko kota kutu kumo nga or ser khore bismillah ke ngini camara al gilajo yo député nyani assemblée nationale ke yo adam nyana ministre khase nyani gilli ganninga ak fini jamane ke ser khoro nya sun to soninka ankaranga yo lenki waraga sfen ke be fuken fo be tel ko jamane ke fo be ko gilli serebe gina assemblée agan qaw serebe gani député en rôle ngeen kebe ko fon nga ado jamane ke politique kebe ga jamane ko tiaga wur mo be surtout parti be gani PRI iga signo khube lenki ko tanga yo camara odan kunyi bismillahir rahmanir rahim yo angir yo interne kube na jongati député ne rôle ngeen kebe député katanga nyan député condition yani sere sugadu mortan rembe nyagananga anga stampile dossier no karki ma ken kam Allah nyana candidat député ko anani ki ten tankam ani ma fondu ki ten tankam circonscription yani gatini ko be danga département ni ado liste nationale soro ku inugut ko yirgi keme alo tanna khate le député ni yari idi wutu tuma wutu ne sababu ngan kebe kenya jamane igatin pouvoir ni sikani igatin kebe ra pouvoir législatif pouvoir exécutif ado pouvoir judiciaire pouvoir législatif numa parlement ke au parlement igatin kube danga sigra ko fili yani kompo fili yani inati député ni nkompe inati senen kompe iri kututuma ti jamane ke jamane sugadu ladani yansiki ladani kunma duwani ogana ni kebe asembe ngomaka ona wutoga aron menaka o suga tikitine aga jamane sukama kenyan luani loi fanane constitution luani ko sa xamma ni kenya kenga na griane loi tan ni konari constitution ke manana ma jamane sigmo fofo ga jamane sigmo constitution ke ne kenya kono ka alanta so faterne bani kenya ni assemblée ga wutu iga luani ndeberni ikhani igiri idi isemben kitama kubegi wutu peuple nyani sembekinia yani wutu ikhagana taku o sefent peuple ke tokonya o gilliti circonscription ni kudo liste nationale ni quoi ko gana ari assemblée ko ga woteni keta jamane su député ni donc jamane su munna fangani kebe luani ku on kunya woteni donc député manania ana loi ni moto constitution gana dangi o loi ni ko loi ni ku fon sembenten ma fo fana kebe oga iga woteni sinusu iga tin kebe da budget la loi budgétaire na brebe ga jamane ma o gan qawgol nyante sinusu aga kube gan fatanti deberni exécutif ngam fatanti deberni ina kunya nyana budget ko khalsi manketa ona wote ona kuwani o gan fatanta euro no hajuniku loi fanan kenya do loi kutukube igam fatante sikido jamane laydunisu laydube keki lewacha ode luani sikma anakato catégorie ni ndebari kenma iti tambo banque le crédit bancaire tamboni sorongani woti gantu tugana fo be gam fatante sikki kamma fo be gam fatante nyania ona kenko parce que antes tambo tangantu tugana tambo ngana wuti angantu tugana kenne jamane den falleya parce que banque ni ko gadi iga sigi mo gombe sere so ani gadi silone
ibe gana ke ngutu tambo ifo kana tuga kenyani soro nasago banka ni khana sago ina tambo lo soro tiken falle jamane ko igana daga tambo muru igana tambon kita tambo ko do jamanu ndaka jamani sugadu assemblée nyane angana tambo ke wutu il faut que ka assemblée ana ngote ti tambo ke idungete aga tugen mo khombe aw kayti ke idungete ana tambolo jamanu yo camara ngoto oganati onan safa assemblée ke khbara la ni take ke ba u foge wutu mais fotana be xaga no soro ko benga kono sonu ko maram sonu ko ga kono iti serebe comme angnya no ko be la député est ce que nan qasfent kunya to ba assemblée ke no dunaw yu toujours maman fo do xari ga fotana be xakono xari iti xannuku iti fulan xan mo ga kono assemblée ke no xayim son ga xan mo ga ko ngari kenga parce que nde nti sere su ina ngutu no quoi en département wala ka liste nationale ni ko gollu ngani kebe ndi ako fina luwani ko ni wote luwani ko gani wote ona exécutif ke deuxième pouvoir ke ayant fatante appliqué ni ona suke de yaga fatante appliqué mo xombi itini Kenya da le contrôle parlementaire si kande kena kitano kuno igana sere sutu utu nokube effectivement annan fatanta i khadum bangandini parce que anga gertu nokusu anga nari luwani kuku suwa kofoni allah safante jamane su toho jamane ngam fatanta daga kane mogombe kha il faut que anga gertu nokube anyane nontu dinante député kutuku kebe gani haju ngaya anya jinkibare anya soxen kille anya naburen kille anya fitanni kuenga ko hari recensement ke mo o gana kebe wuri wona fatanti gil sikidey o giri o maram ko mo xombe o giro soro ko mo xombe wona fatanti sikidey o ga kono sikem fet bana nali télévision nako venansi ki parlement ke mala nyana ko yimdu ala wanyana igatin kube de commissioni commissioni parce que loi ke kataga jo fene oga sefene commission ko am fen ta oga sefene plénière ke commissioni ko anta ko ministre sourinia annam moko angol lungan ko banga fobe nyaan non nyani député gebe iga sikido kenga iga tini anka ministre de l'agriculture li agana ari commission agana ari ti khibare be wala agana ari ti budget o girma ka wacha an man de berni an ana ko aga kebe de berni man no khama ko gam fatanta kapam ka angama a de berni wala ka yeru khallu ngan tangi ke de berna ma de beri commission ko ani surongla wa safene igala fonkono ministre ndanga aga ragana aga akapay parce que oganari plénière ke fonta kefini mais kutane yanta sere su mulla annam ko télévision nan sefe ka fo so ben kinga kamara keno ko jangot keno ko serge ben keno ko la bana intiketu siri parce que iku inifike swal kia sere intiketu iku nyaxene sere begeri télévision angam ko kono girma ka kemnya wala kemnya ka commission iku onan duro ko onan sigido kunya commission ngana ministre ngana ari commission agana ari budget voté kebe aga nyano on trinde ke fina kebe ga to ga to aga ma kafe ona ta na kafe igatin amendement ngure numya anga mungu do kebe ona kafe anga takandinde kebe de beragam ti de berti mo ona ko nan danga anda kafe ku kenga katiani o gan kata fonkono agaro no ministre ke yimmenga aga notin mutu bon aga na plénière ke stress sulay mo kono ka o mo plénière iga fo kapa luanga o ma fo plénière iga fo bak luanga fo bakendo fo kapé aron commission quoi awole ni commission quoi important ja commission quoi ni important soron kantuto afilla ni ngan kebe khadi ministère sugadu audience nyan kota su ministre ni kota ragana parlementaire ninda
iga daga na katia o problème ngani kebe oga aposi oga akongida ogi trindin kemanya kata haw kenya na kemanya kadi ke jopa khamanya kiye kontin to nyano onoko o dana digama ana notingutu agama deberi premier ministre ngono ona kenyande agama deberi ona akenyande president kuani ogalawa fonkita oga girno khube adanga ka télévision keke digame sara sulab digame télévision keke amma kenya kelnante fo deberni ona dukini commission ni quoi do ministre ni ku sere su koye sugadu ministre ngo son parlementaire ni ngoro suni ona da katia kebe wajunga onoko ni hajunga ona ko yo iti fotana be raga no iti sonu afidande khati soni kan khande hantumunko ogana soni kan khande ko parlement ke o fait de ke muma keme ado tanda khate do yimu nyariale c'est le gamu le ona fokafu luakia wala kona fo bëgg luakia wala kona fo ko luakia wala ke ministre begari ona aya mugundi o kana soni kan xannen ko soni kan xanne ke anti traduini or ken ko marum munjara to soni ke mu ko ngidan o ko parlement ke ti wati ke tena soro wutu soni kan xanne fulan xanne wol fon xanne ina nyangana a facerni ngana ri wakatimbe oga tengeni kube odo kube ka kap parlementaire ni ko do ministre kebe go tani kana do sor kube ga mortan noko ke ogana soni ko o soni kara la muko ka kube o diga golle kembre kala traduini ga muko kenyani soni kan khane ogana ko o mara muko an to ko nyeda ko gol nyal lembo ko kun kuntu moko kawdu ko ngida tina traduction de barketa ina nyanga traduire yo camara fotana be raga no nga iti soninko arni ki assemblée danginte soninko ngomnino khawacha ke wacha soro filibanano iti mane kenya awreni soninko talani de falleta fo be no politique nkara effectivement parlement ke kille fo be gan assemblée o soninko ndakati anye selba psycho département de Wolenje bane nagato ke kille o soninko filiane département de Wolenje Sarbani, département de Selba Sarbani. 15 Sarbani ha amigiri UPR agiri wiyam. Aganya mo khombe khasur fam. Selba bi département begana am fungo jamanu ko département nisu. Parce que yimu nakati angutino. Yimu nakati ku titma. Serengabe. Serengebe nyandi sigi gadi imundakatutu donc hyper di liste ndebari hyper liste ke serebega yimme soni kef afilande nyane soninki donc yimmanke ke bane andangi liste ni kundakati sere su yimmanke bane andangi donc liste ni kundakati soninke ne wiam liste mbana yimme akendangi lisini ku sikki bega bata UPR ado UDP ado APP soni ke ntime donc soni ke bane andangi o soni ke ama kabo maha o khaga rono nokotan ne oga tedd lisini na bar kenke certana golle foy ma gollen kenke kuro xana meti mandi liste nationale ngay yagare ngay liste nationale ngay liste régionale département fambana Nouakchott way ama kebe o sonu ko ma o khaga liste wuto ga adebarni o kama adebarni serente debarno taka yo wacha am fami nanga erreur ki anu sonu ko nyuma ano yimwa parce que ogana toi cikin keta liste bane ke ano gaya o kuntimme o khawtu proportionnel yani ku wala to femban selba be girma ka khalle o ga fanken do kebe gon fatante fanken dey c'est que au département selba au région selba abana ani département fili banaga département ni fili a fofana administration
nan fatante sankini ana tinko administration liya ana tinko kube hajungaya ogama département gabu kita wala anta administration anta marché a finlande ogama département gabu kita wala député gabu kita wala sénateur gabu kita fankhenga boné département de Selibabi wati igandi nya siko département de Wolienje gadi nya fillo fofo département su gadi député ni filuto député ni nanya tamu ana gabo osuna fo kita sara kondo fullundo sonko osuna fo kita ona gabo sénateur ni inanya cargo sénateur ni ina gabo fullungo no sara kongono sonko ngono sere suna fo kita an kan fatan tron tikebe an khanan khallen kita ka o fanke nan fatan to do nyano do ke nyaw nan fanke département ni nagabo o game ken kita gidima kan no konke o député ni do sénateur ni ilant gabono a fait sonu kompana fullundo sira ko bega gidima ka o game département gabu nya kita wala to gabono fotane ke bega liste nationale ni ko selli ngana ro sere be kara nganta yimme na daga nokku ngala rona yimme ngara yimma kon kita abako bomba wa debar abako bomba ga parti ni debar donc o yimana nsimme duma ka fogla ka fina mo xombe yo wacha camara wona rek kata jamane ke politique nga wurnu haqqati mo xobe wacha ando ke na gane jamane ke politique nga wurmu ko nga fobe gen ko yiti il faut que nanta wa pour inde dialogue pour président sen ko benega ni jamane ke rumu sugla taqal woni mo xobe yo ke na ganda ngi te gar ni di dialogue yi jop pour na préparation ber dialogue kha kuti e ken ko ta président ka daga no wajibu agar conférence presse ne berani la ko na nanti fobe gen ko dialogue ati fobe gen ko gouvernement international ki at ken tudu mbati comprendre ñen pour dialogue soro ñu ngono xibar sangano ñu ngono wër nanti kengan ko président ka gar xibaru ka gar ñamale an kan mangol ken digan yo kenga oku o sunu politique nya o su jamane nya fo be go kan srondi na ga sigindini o sunu kenya mul politique afati kebe ndagant kara nkonne nya sere su simme maka nga kebe kamma nyang kot kiterenga jamane deninde kare maka donc kiteren kan mulira jamane den kane o kilu nyabugo mewre donc ko ne fot me o suni mulia o suna jamane den kane ande famtu mo ko parti ni ku khanu kundunya wacha jalo ki kebe gadu o gammu kodi o suna daga wote ko na wutu do me parti ni ku su jalo ki kebe ganyan anan daga kane ka dialogue foti ngati kebe bana aga min yengin ta kiteren kallen ta rona no présidenti gouvernement d'union nationale ou de consensus national aga idangi kenga parce que kenma ike sorondi iwote sorondi wutu parti ni kudo communauté internationale di suudi reconnue xibar tana sunto jamane keno khonga aga tangono aga fombono ndini o gatino o sunan nke fime ona araga jamane nga daga ntimo fonto do aga fombono ndino kha jalo ke ko mulla kha fo be ga gouvernement d'union nationale litini kent du fo be ga to du on maka accroche ken otinia ki élection ngarini il faut kananye timo ata kadi élection ke kadi ati dustur nger kebe ko kadi anti gili ken patti kadi oui de sourntima de sournti datini yane présidentielle alant président ndantana ko député ni kumo iga foka pays parce que député ni ku gil muhtar qui idu luangu tuti député ni ngati alant nyana ona sine ke fi mak o coura de luangu tikekele ti alant nyana dialogue ki kha ande keliti talant nyana ona fo kafe kha o madama wa legati ni président ona meni ona fo kafe président mandanga
afila ne ngan kebe ga yiri ga ya ne Afrique mu ma nyimmanke alant fo de berni agant constitution ant fo de berni uga ke jamanu sugan meñi wona kebe kaba aga de berni ad ko Kenya lenki xumbane falla asun fois bak bitoku o gam ko dina memu ga joy ina taxu ina foko domi kebe glabi kappa ina ko dobe kebe gi sankini o gala agala killu kitu mokombo ona ko ngida seni ke atkenke ala famban conseil constitutionnel soro la ka fini wala soro la bakay aganya agan fata seni kiani yirgi o gad election ko be gadangi gilli safande ke wakati ma wote ke ma proclamation ke seni kiana suduban donc seni indépendance seli ikunga ngam duwara no ila watino on duwar ke seni no wati ke tona fra ananya o sudan khalli conseil constitutionnel ke be ga proclamation de berni parce que président Khaled Abana nak proclamation de berni ona o khano o sorolle o khaga o tuti ku sorobe ila sikoda ona ko de berni ado fuota ne be khadi agala wanyana aga wote ke dendi kane mo khombe soron suga nyokono foyi gante de berni sembe gante sere khalle mbo senanga kin sere strongla wori ni ga iga tene sere suga candidat wote ke bureau ngangala sere litini procès verbal ni ga signé kube ga wata ndanga nyimi gi contenant gi fayni en copie ngam maka kumbane falla iganati kuwa ngote ndangatin ay nkalle fa ko swan signé wala kusu kono domi yo ite fo be gani ite ganani kubeni ite président ki ado kubeni garabate iganani fini kutu ibana ni kutu domi ite duna Kenya ni kungan dunyene kian gar jalo ke ken ko de gugu ite in fini bana ibana ni fini mutu domi mutunde domaine ma jalo gungren ma o suna nsef dome kebe ga wuti no suna wutu dome jalo gungren Kenya jalo gun fati kebe ngate aya nyana na afake ayi kube gati kube ga demana ke khirsendo kube ga da batte ibana ni décision mutu no jalo gun fati kenga oto na le ona digamu andan khallunko nin khallunko o galawi gamundu mo kombo ni gamundu ke afati anken khalle ke bana o ga sukende afati khalle ke bana ga sukende oni fayni ya ke be gam fatanta kille nga bakatay ago sunye kondini o gana urdo kebe o wuriye ke départ ke agala o sunye kondini kembre ke o fungone me ya urta konta départ ke o sunu wutu do me Kenya kube ga o gam fatanta wutu do me kube ona kunya ko do me ona mugume kam ona wutu do me yo wacha ona ro parti be gani per comment anke membre nyang parti be gani peri it kena gane parti ke changement ngebe nyi na wutu gelle akhir se yaro fotana tanani bo iti an go gele fe ser kumbaro ne ser khaso kusini wara soroku il kon kon bon effectivement hyper idi kube fil beganya yimme idi fil su bagay sire gana yi no khangana bagay sorongo asuko donc il kunkum bagay kube ganyi keme ado tandakate ado yimunyariya ni conseil national wacha idi kinya ko mo fili ado yimutami soni konku nate selba département ke girma ke soni kondo fullu do siraku conseil national ke yukabu bakiga soni koku yimutumi way fo kurumbu ku do fo khaso yukabu bak girma yimukutumi soni ko nyani idi mutumi tumerondi karago kuku soni ko nyani karago kuku soni ko nyani nakatuku girma kan ko nyani sota kha
girma ka mu manke fulundu sraqu idi mu kabutu fo khasom bogu fo krumbo lo ina su krumba ko fo khason to kay fo krumbo kharo tande medo fo café donc fo krumbo law ta kita fo khasongam bagay yimme keke yimu ku filbe ganya yimme il kun kumbage ka deuxième vice-président qui est le secrétaire général kun mu fini it parce que yer kumbage do fobe parce que ti élection dangi toku ki rer mbege hyper kita kian si yer kumbage parce que serenge be mbogu parti ki no cause de candidat ngabani no fotana de bagay ti Kenya ma bagay ti Kenya ken ku be gën bagay ya parce que igana inde Kenya ko na gilla fane ke gilli igar sere bagay taxata migar foko igatini de bagay ti Kenya ha fedde sugadu surtout parti anoko fourenya aga traîner aga na gare su soro nyankana soro ga segane donc Kenya ni ku be gagné fona bugu fona sege kumbane gana congrès tana be de bari parce que yerdo khasus ki man gato asino nagato timmene ina congrès ordinaire na bari ala ñaan foga bak ala ñaan foga ron donc parti ken kunduñ lenki fonaro kumbane fona bu ka harbi élection ku danginto har donc ngabo tanyere ado yumutumi député dia kita keme kero tanda kata do minyere donc majorité keke mouma awa hyper mak ibe gade majorité kita bon ku problème ni ku fedde ngana sige kenke ada moro munya ganke ko fo gani fo ma fo gore yo camara on fotana be gano soro ko nit ko makku arnya kenya ni ser khore hyper khanwo ke bironi be gadwa charo ki conseil be gadwa cha anganta no ngalew oui mais iku iga soro ko akon mo ita woren ma an ko hakku ile fa khalaton baka parti kia quoi ay hyper parti ndike nya ko na nte parti soro alon soro gabaka omoro to parti ke to kuna to daimu omoro to parti ke ta awa afunyano daga manya sartan dare europa o garo na parti ko yimu anto worono parti ke ga siki o yimu nyari andi fera andi sigiti tikem falle tankaraga do yimu filinya conseil o nyano ko mais il faut que certain ni nalo faut gana debari hagana fedde gana sigi il faut que fedde nan khoro kube get sigindi il faut que na war certain ni khanaro fedde fati mena nyandi sigindi tanko son to nyum ban nan to kem fat jom yo camara wonda girno na raga fo begen ko gilli assemblée ke xawtu nanti assemblée ke xake taxino nga fo no nga siki sefendo fo begen ko internet ko xibare nga anke ke député nga andi ke an xadi ke ngor kam parce que gilla nan ko ngi aro sana nga man xange ngo bombogu jamane gi nawt gilli journaliste na soro beni ga safandini ku bito man me sudo problème nyani ti le famulla fo begen ko liberté ke ga sitina ko yo ona maga kono fo nga gamari loi ke be ga no ko fina était cybercriminalité iti ni Kenya combattu loi projet de loi ni ku ganare o gana fa o gana khara c'est l'expression liberté qui anaga agade wala hagado igatin ke be de cybercriminalité parce que sere law nyano wa chekana numéro de compte to ga khalsine foyin fo tananga ka fini kenga o simme maka jamanu ku afato bana am jongoto ko jamanu de debari cybercriminalité igadi luango tete kha o maga fonko o gama kiebe gari no gama wari aka tinganari gana loi kiriti a discuter ne a publier kiebe ga ko ngina no ko assemblée ki mu nya nta hono ga ko kiebe ga no nako kata gare ni ke wakati igati iwa iluangu tike kama ona ko sta amanya ai fon fa ya fina katanga tina amanya selli kebe ga fon bonondini o gam fatanti luangu tike nya kama aga soron torno aga jamanen torno aga naro otuna wallahi ono wati ne selli aga nari aga fatante
liberté ke be ga expression ke be ga du aga fatante kenya frenene o tinata ayi amandement ni ngadu khad ke o dungen ke on dungen ke wala ko ni dang ko maga fo kaba aga mariya fina parce que cybercriminalité ke a fait bana expression de liberté an ya ke be ga fo torno jamane a ko drogue kemo a ko crime kut kumbo il faut que ke be ga tengeno a burengeni ona aduwa ngut kataga jofeno yo kamara fotana be gaga nunga kube ni gante igatin kube opposition witi gilli president ki analli fo be ngo jamane ki nawdu gillo manan kumin kararo jamane ke tere kilenga ita suile falle surtout politiquement an ka walle nanga anke sere nanga ser khore nanga dal golnyen gouvernement ko ken ka est ce que ken diga me ala sa ay ma tike be ga deberi asumanya parce que jamane lante daga kane kembo kiye be gana deberaga manya onako kiye be ga deberaga suro onako jamane ke fo surunya jamane daga kane no ko gabu o de wari di debari kiye be agam daga kane amugo ngani kiye be sello gana wari il faut qu'on a ken khako on a gamé parce que jamane ke khalis kiye be garo na sinesu imponi ku be garo no killu ku be ga debari ni barrage ni ku be ga debari ni kiye be o ya khenga ya ga debari ni on a ken ko taw debari ni ama su debari alanta kha su debari ni kiye be o gam fatanta ko ne tam debari on a kenya ko kha sere sugeta ko anna fois debari ni anna kontifu umagati agar kiye be debara sumanya ay ken fait itariti miskino nya ni tampin gadi ko mi wa oui miskino tampien di tora nama wala ga miskino demande nama miskino demande agar ko butkini be debari miskino demet kenga al fosro angana bogu wacha kube butikini kube ga ko beniya angana kun kuntrindi itana tarifo so ar soro ngutu golle ar fo bogu jonkoni a filande ngal kebe miskino ana fo nyengida kenya ona gollu kebe gala gollu ndeberni on a gollun debari on a gollun ngani debari ser sugalawa mun fente kenya nkat miskina ko mbaka jamane on a auto agriculture kefina il faut que on a ndunge agriculture ke on a debari on a soxen debari soxay ki on a debari kebe ga soxé ke sebetin dini on a qu'un de gouvernement tana de bari o gidima ka barrage ni to maka fangen tono fankane ke falle o gidima ka oni kan tekeji o ga ile kebe sokono kam mengure kenya ni gidima ka foge be brandin fange ke birado ji batu kwa ni soronga ni folo lonia kenge be menyo wax wacha aménagement ni kube ga deberni igani deberi ina soxano ndema kube ga soxono ini dema igara soxay ke den kane mo xombe kube ga kammu ini dema ina barrage ni deberi ina digetini deberi iga jini lagana parce que jige ben tagarini kam kube ga ni taxen ganni uga ilenki titia kun tagadu jilmanu allini jilmanu kugala kebe moyindini jilmanu kugala tigtini mo gombe ino deme kenya wona debari kenya kat miskine mbaka liren na miskine na vivre ni kinay ken ko ta bana nyaxame kan bito fili nyaxame na butke nguni nan de ko bay har jonko gana newo
kenyan foga maka alawa andemana ka annan dume ke ona gollunya deberi sere sugala foketitia ona kunya trinde fankanga ona odo fankana kunya ndiga munko oga agam fatanto demana miskinu nga foketitia angalawa mund fente aga fatuko ta songa kite londuka yo kamara wacce wona tiene kata son gan khabari amutu sonun ko il cross nanti fobe no politiki ikono kharanga daga politiki politicien kunda daga karni no kuma jetina politicien genge ini inti politicien lagan sereta itina iga digambe kon tongo fe bo it sorfono ko bendo politique ngeri do karabure nyali bo wacca man o kata politique nga ko in sonun ko kam ko kuru sonun ko ngala itakelo politique ina fam nan politique fati gajangi on gajata kabila gajangi fa fotana fi yo nde jopet kenyanti politiki har parteni ku fanke kenya nkiga kebe kama numulia nanya yimme naka usronga tilafod nafana jamani an khaga kiteren kara anti nkiga kille kebe an kat fo sroni jamani dinan tan kinga kebe kama kenya donc konno fotowa usun mu dona jamani kedene kane mo donc politique ni ku haro gana ni ri gidimaka o gante parti afata khonno ko mi ona kenya famu to khonna ko fete politique nda nyana saare fabe ndangante parti ndangante kara fo brefe nyaaka me ke kana ta ko ga nyaaka mona ige do mona digamu do ona o digamu ko do sere suna daga fanki parti ngana parti ke ngana ko tambe ko na ro tore mfan khene ati kube ganyu tore na fo de bari aga fungi khalleki kumbane fa ngana girno ina ta ar fo de bari politique ngure ni kenya politique fati ona fanki afilande ngal kebe angana daga kari gatin politique politicien ni nga into fo ko na da femban itinta khanterni ma wote ngan tin ko ande into onti walla odi ambrendo me soro wono kunta ko nonya maire ni kunni maka kota so député ni sere suka kanga mbako anga daga ngari odi ambrendo me o ku député ni oga kebe nyani yere golle onta me nyani dono ka sere suka du kanga mbaka anga daga ka tansoro oga yere oga sikido kube sere suwotu sere suta kanga ni kebe. Donc on a ntigiti meya kebe gano fo sahabante o gana rikatia ina kono da kiano o sahabante on a sigide afata go kita gano kite gafu nondo na nyano gatna fay on murnia on konia kiena nyingi kieta ana fasante nyingine kangana kebe kwa gambe nyingi ngati wachikin keta kebe gari ndikatinga ado fomeri anta kenkite amali fi khana ngol ya don ko ta ga girdo kebe kena kinye ko ta ga girdo kebe ta kana mure alant kinye ne khina fa girma ga mo khombe aganyi mo khombe daga mo khombe parce que fogebe jo fi girma ka keta fogebe jo fi girma ka ona me famu o khana ntikitbe ona fatiha khana ko ron menaka on a debar domi o bane fe jamani ko bane sigindini o khano taknya fe banta jamani ke sere sugadu annanga khatiki adbarnta kube ga député ko ngacha daru menye député ko kube ga daru député ko dar menye député ko donc sere sugadu annanga khatiki adbarna oni me demane ni me demande ma kebe gano fo sahabante o magati on tikara on amata ko domega oga akondo wala kamera ngot keno ko nge debu ngana meñi o da de ngani kebe on ko no domea ken fati parte ngako kenya nyo debo sigindino ona gollun ko dome oni wutu dome burgam fatante kebe nyaaro da adura nyan o mi gam fatante doro ko tolom ko adura nyan sonu ko nyumul ko et tubabi ngana wuno ranga na xeton ko tanara wure aborna baka wakati so antatu donc o yim gagni goldu ko be de barni o mo ko o kitun ko fo gatino on taka fo de barni
otina abada wacci girma fo be ga abada bur me ke de baro dango gouvernement ke de baro dango o gani kube de baro ni de bari kebe gam fatanta gilli gouvernement nga ana tuto wala foda ano dem iti ko yim foki im demande it gouvernement mi gudema gouvernement mi dem mendu iti ko yim gouvernement batte morno iti kani kuro ka debu ko su yimani sigindi me ko ni sere ka sigindinda sere sugado nyima nan ka sigindini tando bangara gang misiru nyine gouvernement ngari debe da kha sonon ko khar misiru yimani deben non mais soni kem dem gil dangar nati miside ona miside etre gouvernement ona tongon ko meda kube iga gilli garentio khadmi sido de boroda ini katin nya safana si nako sine su demande ni nyan de berni inari of affaires islamiques ina gri gilli commune ma préfet ma gouverneur inari yogo nakita yogo takita ka aw de berni anga ma de berni igana ta botu tona ona kube demande ni gayere oni fayo gola sirgo gola kube de barni oni de barni fonta ko mo xalante tene kube ga ginmaga anya sesa anya agriculture anya fotan service ni kube gano ina nyanga demande ni nya de barni ana gri mairie anari hakim anari représentant ni de développement rural qui est de CSA de lutte contre la pauvreté il représente un coup ini demande ni nino sino sino fam ine Kenya la bar sere lant waqqa waccangar ni debe keti khar fo de berinda o gana da gon Kenya ko ni da demande ni ngani de bar dangini gan xaw dangin mo ko be gan fatan khataw dan ngeen mo ko Kenya har sero be gana ni sefni ga hadde mana ana ni khadamande ni ngano o hana ka tsiki wana dem ke wati so gana ga daga na woni ken ko ne coopérative ni ini demande de bari association ni kutuko begano ini demande de bari imam ni ku begano ini demande de bari sere sugadu buru golle ke be kan fatante de bari andan demande de bari ana fam ana aga passe na mo xombe ana de bari ana ni igana ni taxunu an kha kitabate wononga poitini haji ikun haji hammenti il faut qu'il haji de inda ta ko da ga dina tiletine angana ti sere dam fo ni inda atirndia anga matirnda ala to fonyana da akebe gamba kan tutu ala to fonyana da ka odwari idi dispensaire ni taga debu idi lokol ni taga debu idi forage ni le debu idi électricité ni le debu idi killu le debu harbo sikno kunya idi barage ni debarni projet de gabu wodu wacha iga en cours ntuku su ko ne riga to kumba ko mana gam nyaay idiko ali iw kille ngari ina camera lu ko télé iw kille ngari ndok su gado kebe kam fatante nyana o de kan katiya ona listingutu fona jo fonta jo fona nyingi fonta nyingi ka kota su soro nyangi lidia iga sikidia donc o magati burum fo nyongoda kebe agani nya amu wese ona tirndana fo kafe o gam fatante bakati kilu kube o ga trindini ona trind kun kilu ano dema ke do manka o tutu soron khari trindini de beke ide fo nyingida o tutu soron demande ni de beke ide prochaine ni nyingida ona me faire afi kebe gam fatanto bak bité kharange nyan gunne ke dege nyimbana nyokuma bur golle nda fotana akhote me ni soni ke ma gunne dege nyimbana nyoma gunne kentle garini haranga na daga gunne katanga daga gunne khara kebe gana daga gunne ado kharangu daga do kebe kitu duru daga do kharangu gam daga inta harban donc onan khara selo jamano ga mulla onante kebe ganyana onan kafi gouvernement ntaqe onan trindi tina soro wutoda kenya soro ga o maka ikharangun to gani wacci lomnu ko iti lomnu ko iti wacca kharangano ngobu ngoya kha lomnu ko khabara iti khabara i konge ma iti khirsu ko barki lungu ni lomnu kane mais ko ni kilungu ni lomnu kane gouverneur loyen fati nya ministre mene wat nya directeur anu to touré du angana khara concours nyane administration concours ngay
justice concours ngay douane concours ngay finance concours ngay gendarme concours ngay militaire ni concours ngay police concours ngay angana khara ngunde concours ngay santé concours ngay angana khara concours de baranallo amme intervenir danger golle kita gollun taka kiten kundu société ni ko mena soro nyafoni kafo nyani soro fogani sere nanti sere forcé nanga sere rondir kundu ka administration ke romo hoane ona kenya tu ona fotan france men ranga o hano hakale le kunga ona participer kuma ku be gana administrateur o to ganya administrateur mo kombe ku be ganya douane iwo tu ganya douane mo kombe ku be ganya gendarme iwo tu gana concours be de bari ona kenya ku be ganya docteur ko iwo tu igaro mo kombe ona kunya de bari killu ko gana khara ona concours ni de bari ona lo administration o magati ndi diplôme kita mu golle kita ay golle ga kitene mo ba khade bari concours ni ngadu ona kunya de bari fina a filande ngad kebe kembre société ni wacha société nga kube murnu kenya métier nga srebe maka o ko ma métier khara walantay il faut qu'on a métier khara kebe khalle ngam jofe université on a métier khara o gala wata kana kube ga kange kedo mexe kedo fotana bagandini métier kan tamagalan tronia ikun tesre murnu kundu ikun ni khalsi nyaro ne ke aga fuworti ni da inu soro nyawu tu igaro igiro ni machine nga ganti machine ko soro donc on a métier nyakhara on kenya nkato den kanu oga gollu nyum kita yo kamara ngoto wakati ke anta kame baka wacha ngoto nakandangi te ke sonu ko festival gore de ber jamane ke yeri la dan dinami di khanne comme khakunya na khirse khante khirse ke khane jamane fini ke dang takitunya ken fi ran war kamo est ce que sonu ko iketina fo bagen ko développement na ko nanti ko sonu ko kay idi taklo jamane ke dende kane ado sonu ngan khanne ke me anima kamo yo ogari ke festival be dabari o dabari sonu ko sur dabar khaytani filli mortani ko kube ga daga falli do sardantan to gadi muguti sonu ko nemeñi ameñi mortani sonu ko ngamate o gad dabar Nouakchott sonu ke suka mortani fana on titinu ko kumbe ga grisel le gari sraqe do fulle be wor fo be ga debeki i surtout sonu ko ngan kebe kenyani afo gore fina ando sere ga fini jamane ana tout angere ido gobe entu ido kharsi entu o gan kebe do tu kannuku umma ka khanne ngara o gana khanne ngara son ka kun ma khanne kyani angat fulle ko no fulle fatanga angat soni ke ko soni ke fatanga o khanne ke ona duro khoto kataraga rono loko naga kharanga no kani ku kono ona soni ke angana raga loko lungi Allah arabendo français muko angana bugu selando fulale melo israele mela sangana ga e khane muko o kani noko ona soni ke soni ke kharange ona duro khoto fanka ke ona sigide ken foto kuban o do fullundo wor fonisu ona insigido khannu o galawa kitte mo khombe o gaylendo kharangunde o gaylendi kharangunde mo khombe ona sigido ke kharangunde mfana nama ite alphabétisation kenya kharang anga sino kube lokolu ndanganga ina ang alphabétiser alphabétisation serengan kebe anga khanne kebe muku ina ang alphabétiser ken ikana rago kana itali o daga na arabe nya kharangundo ado français ken takay daga na arabe nya kharangundo donc oilendo kharangenya kellanto den kane alphabétisation na nyo khanne fina giri taxu dagali oga mem ko na kusuko ona jofe ona katu safande nga jowe
toi qui bega oda deni kudo fe o femba ko na ikomeda ona me fam ken alphabétisation ona a jopot ken kat lokole munga jopone xanne kat kengar no ona alphabétisation ko ona kitabu ko ona ko muindi woni safa nde be ngana nke ngana khara sartan ngana khara o suga gem khambare akunginde mogo ala nyakanya ganke do girma kanke ganta kunginde mogo ka asafande mogo kenya o subane kube ga mali kube ga guinée kube ga gambi kube ga nokotana o suna safande nyana safande bane festival ke lenki agari ado srage be wulu ad srage be jallindo o muso parce que stro likato ti ikum simati on kundia fo be gan khadi ona tarko ko nani ledia o gri minne oni mendu ona kenkara ona kentu parce que soro di safando kama arabe ku finando wori iga di fon safasoni kon kama safando ku begato kat français ni garen donc ku begada arabe nkara oni dema ku edo français oni dema ina daga ku bega histoire de barni ina oni dem boursni ina daga o gagni mo kombe o histoire ina ni ledey ina safa isuna megu ina safa una kamara antel ñorana wakati ke ñeme lew men digal legar na ma katmaro musoni ko nga kinniya ko ben ga Sahel TV fay Sahel TV nga kebe ko maro mu danga wona meraga jamane ke o so afoni ka katan ambul wurdo sartana ando serebe ga yaraga to do nyaakame ona merago sonu ko na meraga politique ko na ni debar no ma ko na ko romel ga o takkinga ni kebe wona me wona muru afati o sereb o kube go magayre o ga atini intiere donc o so afon Mauritanie o su khalle ngani kebe o suna murta o suna fa khawna mur kharangi ona ko tondi mem kini mak kharangi ona ko tondi ono libno do kharangi Allah do wase nya sonin konda kha wase ke manya imaro kharangi kille ona tanga na kharangi kille na kenya mur sonin ko yo maramu soninko hakumbe gobungeni fayni kate Sahel TV o xempe or xamasla gino xamasla wala ren yo nami o xempe ni ralenki oro sere begeni do me kenni Camara Ali Jalajo ya yo député ni Assemblée nationale yo retiga ketena ay ketay sukino ya ogri o bismillah kan ngonga ora gel ke masla rebe fo gatel ko jamani ke naw bigeli politique ya ga wor mo be yo na wari khadi yo sere bego ranga cameraman kenni Bakar Kante ya yo na ko itana lagana muktana be takko wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh